लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम कमेंट्स में रिप्लाई करके या अहमियत समझ में आई सवाल की तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके भी आपको सवाल पेश करने की जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि या रब्बना पढ़ने की फजीलत क्या है। या रब्बना, इसके पढ़ने की फजीलत और इसकी बरकतें, इसके फायदे के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया है। मैं जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह पाक का एक बहुत प्यारा नाम है रब। रब अल्लाह का नाम है, तो इसी से है रब्बना या रब्बना। इसी रब, ये दरअसल नाम है अल्लाह का रब, और या ये पुकारने के लिए होता है और ना मतलब हम जो पुकार रहे हैं उसके लिए होता है। या रब्बना यानी ए हमारे रब। तो रब जो अल्लाह का नाम है ये बड़ी फजीलत वाला नाम है। इसके पढ़ने के, या रब्बना के जरिए से दुआ मांगने के फजाइल बुजुर्गों ने लिखा है, आप तवज्जो के साथ सुनिए। आप पहले इसका माना समझ लीजिए। इसका मफहूम है पालने वाला, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत से परवरिश करने वाला। मखलूक में हर मखलूक की अपनी जरूरत है और इस जरूरत को पूरी करने वाली जात रब तबारक व तआला की है। उसका मतलब है कि तुम्हारा रब तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है कि आपकी हर जरूरत को अल्लाह करीम पूरा फरमाता है। आप देखते ही आपकी जिंदगी में जरूरतें जैसी जन्म लेती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे करने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पैदा फरमा देता है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, या रब्बना करके आप सदा लगाएं अल्लाह की बारगाह में, देखें इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये दुआ मांगते वक्त या रब्बना कहकर मांगे, आपकी जो दुआ भी होगी इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। अगर किसी को जादू, जिन्नात या बंदिश का खतरा है, अगर किसी शख्स को जादू का खतरा है या जिन्नात का खतरा है, शैतान का खतरा है या बंदिश का खौफ है, तो ये बंदा क्या करे, 10 दिन तक लगातार हर नमाज के बाद या रब्बना 33 बार पढ़े। या रब्बना 33 बार 10 दिन तक हर नमाज के बाद रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सारी मुश्किलात अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएंगे। उस वक्त उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी चूंकि हालात देखे, कोरोना वायरस के हालात हैं और ये तीसरी लहर के बाद कुछ हद तक तो आसानी है, लेकिन कई मुल्कों से खबर आ रही कि फिर ये पैर पसार सकता है। तो ऐसे हालात में पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, इस वक्त ये जो वबाएं होती है ना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब होता है। सब अल्लाह की नाराजगी के सबब से होता है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए भी या रब्बना की सदाएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हैं। आज अल्लाह को या रब्बना कहकर पुकारें, इंशाअल्लाह वो आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा। हम तो आप अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आका के उम्मती होने के सबब इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमारी दुआ जल्दी कबूल फरमाएगा। एक वाकया इस पर मैं आपको सुनाता हूं। रिवायत में है कि एक वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का। उस जमाने में अल्लाह की नाराजगी की वजह से 4 साल तक बारिश नहीं हुई। 4 साल तक बारिश नहीं हुई। 1 महीने तक अगर हमारे यहां बारिश ना हो तो देहातों में खेतियों का क्या हाल होता है ये लोग जानते हैं। लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। बारिश अगर ना हो तो आप अंदाजा लगाएं कि 4 साल तक अगर बारिश ना हो तो क्या आलम होगा। सब लोग, जब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि हयात से थे, 4 साल तक बारिश नहीं हुई, तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरीका आपको बताया है उस तरीके के मुताबिक आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें। अल्लाह ने एक नमाज अता फरमाया, नमाज इस्तिस्का। अगर बारिश नहीं हो रही है तो इस नमाज को पढ़ना है। एक रिवायत में है कि 40,000 लोग और एक रिवायत में है कि 70,000 लोगों ने बारिश के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस्तिस्का की नमाज अदा की। और आपने नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाई, या अल्लाह बारिश बरसा दे। किताबों में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे बारिश के लिए, दुआ के बाद धूप और तेज हो गई। बारिश होना, बारिश के काले बादल आना ये तो दूर की कौड़ी थी, और धूप तेज हो गई। अल्लाह ने फरमाया, जब धूप तेज हो गई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला ये क्या हो रहा है, 70,000 लोग मेरे साथ हैं,
میں نے استسقا کی نماز پڑھی، مولا کریم دعا ہو رہی ہے، اب دعا قبول ہونے کے بجائے اب دھوپ اور تیز ہو رہی ہے، مولا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم جو 70,000 یا 40,000 ہو، تم میں سے ایک ایسا بندہ ہے کہ جنہوں نے 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی میرے لیے نہیں کیا۔ یہ ساری جو نحوست ہے اس ایک بندے کی وجہ سے۔ تم میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو بندہ 40 سال تک ایک سجدہ میرے لیے نہیں کیا۔ آج جو تمہاری حالت ہے، بارش نہیں ہونا اور تمہاری دعا قبول نہیں ہونا، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو باہر لے آؤ اور آ کر اپنا جرم قبول کرے، یعنی اتنے لوگوں کے بیچ اپنا جرم قبول کرے، اپنی غلطی کا اقرار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو بارش ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کی طرف سے ایسا وحی آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کون ہے وہ شخص جس نے 40 سال اللہ کو سجدہ نہیں کیا، وہ باہر آئے۔ مجمع میں کون ہے وہ باہر آئے؟ اس شخص نے اپنے منہ کو چادر سے چھپا لیا، وہ بھی تو تھا ہی اس محفل میں نا، اس نے اپنے چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہ عرض کرنے لگا مولا 40 سال تک تو نے میرے اس عمل کو پردے میں رکھا، آج کیوں ایسی نوبت آ گئی؟ یا ربنا 40 سال میں نے دن رات نافرمانی کی، اس وقت مولا تو نے راز رکھا، یا اللہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج میری عزت کی حفاظت فرما لے، یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں۔ وہاں اس شخص نے توبہ کیا اور شرمندگی سے، ندامت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جیسے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابھی تو کوئی باہر بھی نہیں آیا، ابھی تو کوئی توبہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی کوئی باہر نہیں آیا، توبہ نہیں کیا، کوئی جرم کا قبول نہیں کیا، مولا پھر بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی تھی آج اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ بارش جس کی وجہ سے رکی تھی نا اسی کی وجہ سے آج بارش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس نے شرمندہ ہو کر کے مجھے پکارا ہے، اور جب مجھے کوئی شرمندہ ہو کر کے پکارتا ہے تو میں اس کی عذر کو قبول کرتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو یا ربنا کی صدا میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہے۔ پڑھا کریں اس کو، اللہ کریم ہم سب کی مرادیں پوری فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔